On va faire la recherche sur Google du logiciel GeoGebra. J'aimerais bien qu'on installe le logiciel GeoGebra classique. Donc, téléchargement d'un logiciel. Voilà la page. Si on cherche téléchargement d'applications, quelqu'un a publié plusieurs applications. Ce qui m'intéresse, soit GeoGebra classique. Donc, soit on va prendre le 5, soit on va prendre le 6. Donc, la dernière version. Donc, on va faire le téléchargement. Une fois le logiciel téléchargé, on l'installe comme d'habitude. Une fois l'installation terminée, on va trouver le logiciel GeoGebra, les applications de GeoGebra. Ce que je vais vous donner des petites applications اللي غادي يبقاو كيخدموا مع هذا le logiciel GeoGebra. Pour lancer une application GeoGebra, on va lancer l'application. La méthode la plus facile pour lancer un fichier GeoGebra, soit comme chez le double-clic, soit on le prend, on maintient le bouton de la souris gauche et quand on jette le programme sur GeoGebra. Donc, comme petit exemple, l'exemple de la moyenne ou la médiane. Et on va voir la différence binatum. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a des personnes, une taille, des tailles différentes. On a un nombre de 7 personnes. شنو الفرق اللي كاين ما بين la moyenne ou la médiane? عندنا la moyenne et la médiane, les deux ont la même utilité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mesurer la tendance centrale de la céridienne. اللي كنقولوا la tendance centrale, ça veut dire باغي نمشيو نشوفوا la personne moyenne, la personne اللي عندها des caractéristiques moyennes على الاخرين. ملي كنجيو كنشوفوا هنايا il y a plusieurs personnes. هاد la personne a une très grande taille, cette personne elle a une très petite taille. حنا باغيين نشوفوا la personne اللي جاي في الوسط. كنجيو نشوفوا بلي ان la moyenne ou la médiane هنايا متقاربين et les deux ils m'indiquent à peu près la personne qui est au milieu. Donc la taille de la personne moyenne va être 7,29 ou la taille de la personne médiane consiste. Les deux sont valables pour mesurer avec la personne de tendance moyenne. لكن شنو هو الفرق اللي كاين بيناتهم فوقاش كنستعملوا لا موين فوقاش كنستعملوا لا ميديان؟ في هذه الحاله هذه on peut utiliser les deux بلا مشاكل، سواء كنستعملوا لا موين سواء كنستعملوا لا ميديان، ولكن ابخي ملي كيكونوا متقاربين كنبقاو من بعد نتكلموا غير على لا موين و نوبلي لا ميديان، لان pour les calculs في لا موين elle est facile ou elle s'intègre في les calculs تاع les autres statistiques, alors que la médiane elle ne permet pas ça. Pour le calcul تاع la médiane, on classe les personnes ديالنا. غادي نقول les données ديالنا on les classe du plus petit au plus grand, ça veut dire d'autres croissants, ou là on les classe du plus grand au plus petit ordre décroissant. Pourquoi on les classe? Pour la médiane,
اش كنعملو on prend la personne, la valeur de la personne qui se trouve au milieu. Par exemple, il a qu'on dit 5 personnes, quand je la personne dans le milieu, ou quand je trouve la valeur d'elle, ou la valeur prise par la personne au milieu, ça sera la valeur de la médiane d'elle. Dans le cas, j'ai un nombre impair, donc la personne du milieu, qui est facile à retrouver. Dans le cas, on a un nombre pair d'observations, par exemple, par le cas. Dans le cas, on a un nombre pair d'observations, le milieu d'ILM, normalement, qui est mabinatum. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la valeur de Hadi, on défaut la valeur de la personne, et on divise par 2. Qu'on a la valeur moyenne des deux observations qui sont au milieu. On va dire que comme valeur de médiane. Pour la moyenne, c'est un peu différent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dit les observations d'Ioli, Kamli. Les valeurs d'Ioli, on dit une personne. On dit la première, la deuxième, la troisième. 1, 2, 3, une personne. Et on va dire que la variable aléatoire à étudier, variable aléatoire, il y a x. X, c'est le caractère étudié. C'est soit la taille, soit le poids, soit le tasakutat. Donc, on va la noter par x. La moyenne de x, on va la dénoter par x bar. Ou pour calculer x bar, qu'est-ce qu'on a là? Qu'on a la valeur prise. Donc, les valeurs de x bar, on va noter par petit x. I ou I ما بين 1 ou 1. Donc la moyenne x bar غادي تكون la valeur prise par la première personne زائد la valeur prise par la deuxième personne زائد la valeur prise par la énième personne كنجمعهم كاملين وكنقسمو par 1. C'est la méthode pour le calcul de la moyenne. La caractéristique de la moyenne, شنو هي كتعملنا بحال une balance. Donc, ملي كنكالكولي la moyenne, je suis sûr بلي هاد les deux côtés إلا كنت كنستعمل بحال une ميزان le poids اللي كاين هنايا هو نفس البوا اللي كاين هنايا ولا بالونس كتشد الوسط اللي كيكون فيه les deux poids égaux. Ça, c'était tout simplement une information à part. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que la médiane de x ou la moyenne de x, les deux, ils mesurent la tendance centrale. Donc, quelle est la différence بيناتهم؟ Hadi, elle est facile pour les calculs, on l'utilise beaucoup. Hadi, elle nous n'aide pas faire les calculs. On calcule la médiane une fois et c'est terminé. Donc le problème, les كاين la médiane, انها ما كتنفعناش في les calculs. Ça, c'est le problème ديالها. Ça, on l'utilise pour les calculs x bar. D'abord, باغي نشوفوا البروبليم تاع x bar وشنو هو. ملي كيكون عندنا des personnes اللي هما متقاربين
Donc il n'y a pas une personne اللي هي بعيدة على الآخرين. دونك هنا ملي كنجيو نشوفو دي بيرسون اللي هما متقاربين، كل ما كيكونوا متقاربين كل ما لا موين كتقرب لا ميديان اي elles peuvent se confondre ملي كيكونوا كاملين متقادين. دونك في هاد لو كا ملي كيكونوا كاملين لي دوني ديالهم متقاربين ما كيكونش التشتت بيناتهم كبير، كيكون لا موين ولا ميديان كونفوندو. إلا كانت اون ديسبيرسيون اللي هي كاينه اون ديسبيرسيون في لي دوني ديالي، ميم هنايا كاينه اون ديسبيرسيون كنلقى بلي ان لا موين ولا ميديان راهم متقاربين. صافي دير لي دوني اللي عندي هنايا لداخل سو سون هوموجين، ils sont homogènes. لكن اللي نفترض ان كاين دي بيرسون اللي عندهم دي تاي اللي هما قراب، وجاي اون بيرسون اللي عنده اون تاي اللي هي كبيره. هنا في هاد لو كا شنو كيوقع؟ كنلقى بلي ان لا موين كتبعد على لا ميديان سوا في ان كوتي ولا في لوطر. حتى الا كانوا عندي دي بيرسون كبار وواحد كان صغير، دونك هذاك الصغير غادي il va tirer la moyenne vers le bas. دابا هاد الكبير qu'est-ce qu'il fait? Il tire la moyenne ديالنا vers le haut. Donc هنايا comme moyenne c'est 9, presque 10. و comme médiane c'est 4. في هاد لو كاد هذا je vais prendre ce cas هذا اللي كنتكلموا عليه. في هاد لو كا هذا اللي حنا كنتكلموا عليه كنلقى بلي ان لا ماجوريتي تاع لي بيرسون اللي عندي هنايا elles ont une taille médiane de 4. Ça veut dire la majorité des gens اللي عندي هنايا عندهم 4 شي مهم 4 سنتيمتر 4 متر. ça ne m'intéresse pas l'unité de mesure. إلا خديت la moyenne comme tendance centrale ما غاديش تكون عندي une vue على la majorité des personnes، لأن هاد لا بيرسون هذا كبر لا موين. هادو سون دي بيرسون اللي هما بوتي، دونك هاد لا بيرسون كنا نخرجوه من هنا اون ليتودي مع لي بيرسون اللي هما كبار. او بوتيتر ملي جيت كنعمل لا سيزي دي دوني ديالي هاد لا بيرسون هذا غلط و جي اومي اون فيرغول ولقيت بلي ان لا طاي ديالو طلعت. عوض ما نكتب 4.4 ولا 4.3 عملت 43. C'est une autre possibilité. Donc soit c'est une valeur aberrante ou là une valeur extrême ou là une fausse valeur. ثلاثة زوج تاع المسائل، soit إما une fausse valeur غلط فيها، soit فعلا هاد لا بيرسون كاين و c'est une personne extrême. إلا كان ولا بد نعملو ليتود مع هاد لي بيرسون هذا كنستعمل لا ميديان كوم ميزور ونخليه. في لي كالكول الاخرين كيمكن لي نستعمل لا موين، ولكن pour indiquer la tendance centrale je vais l'indiquer par la médiane. Donc c'est le seul cas اللي كنستعمل اللي كندرج لا ميديان في ليتود ديالي. كندرجها ملي كيكونوا دي دوني متقاربين، كنلقى بلي ان كاينه دي دوني اللي ils ont poussé la moyenne d'un côté ou de l'autre على حساب لا ميديان. ملي كيكونوا لي دوني عندي متقاربين كنلقى بلي ان حتى لا موين ولا ميديان متقاربين. Une autre caractéristique اللي كتعطيهاني لا ميديان c'est que ملي كنجي كنعمل لا ميديان كيمكن لي ناخد لو بروميي كارتيل
وكناخد troisième quartile, وكناخد لو ماكسيموم، كناخد المينيموم. الميديان كتكون هي الوسط دو تيل فاصون ان كيكون عندي كيما قلنا 50% تاع لي زوبسيرفاسيون من هنا و 50% تاع لي زوبسيرفاسيون من هنايا. دونك هي اللي كتقسم لنا لي دو جروب اون دو جروب ايغو اون بروبورسيون اون نومبر، لان لا ميديان كتقسم لنا لي دو 50 قلنا نزيدو اننا نقسمو هاد لابارتي هادي اون دو تيل فاصون ان كيكون عندي هنايا 25% وغادي نديرو هذا الربع الثاني الربع الاول، هنا غادي تكون عندي 25% وهنا غادي تكون عندي 25% وهنا غادي تكون عندي 25%. بهاد الطريقه كيمكننا نعملو اون ايتود على شاك كار تاع لا سيري ديالنا. كناخد الربع الاول وكنتكلم عليه، كناخد الربع الثاني وكنتكلم عليه، كناخد الربع الثالث وكنتكلم عليه، وكناخد الربع الرابع وكنتكلم عليه. هاد لابواط كو جي ديسيني هنايا كتسمى لابواط موستاش او لا لابواط توكي. نورمالمون ما عنديش هنايا المينيموم ما عنديش الماكسيموم، ولكن بور لو ديبي اون فوا سوبوزي بلي هذا سي لو مينيموم وهذا لو ماكسيموم. لنفترض انني عندي دو سيري féminin ou masculin où j'ai la taille نتاع les deux séries. لأن عندي la taille نتاع les deux séries c'est une taille où ça se mesure avec la même unité, donc كيمكن لي نعمل une comparaison. ما غاديش نعمل par exemple féminin taille ou masculin salaire كنجي كنعمل la comparaison. Ça c'est presque ما غاديش يكون عندي féminin taille ou masculin salaire وكنجي نعمل la comparaison. Donc on fait la comparaison تاع des choses اللي هما comparables. J'ai féminin taille ou masculin taille ou j'aimerais bien faire la comparaison ديالهم. Donc la première chose à faire كيمكن لينا نعمل la comparaison تاع la moyenne. moyenne بوحدها ما كتكونش دائما بوحدها، كنعمل la moyenne وكنضيف معها l'écart type تاع لا طاي فيمينا، وهنا كنمشي كناخد لا موين و ليكار تيب تاع لي دوني ماسكولين وكنعمل اون كومباريزون. جو بو فير دون اوتر فاصون انني كناخد البوكس بلوت نتاع فيمينا وكناخد البوكس بلوت نتاع ماسكولين وكنعمل كومباريزون عليه. دونك هنايا ملي كنجي كنعمل كومباريزون كنرسم لي دو بوكس بلوت. باغ اكزومبل هذا ماسكولين هذا فيمينا، جو بو انني نتكلم comparer les 25% ou bien comparer les 50% ou bien comparer les 75%. اش كنقصد بها؟ جو بو كومباري هاد لي 25% هادو اللي الفوق مع هاد لي 25% اللي هنايا. دونك انا ملي كنجي كنشوف هاد ال 25% هنايا في بيناتهم تشتت كبير، دونك il y a une disparité في لي دوني هنايا. الوغ في لي 25% اللي هما تاع لي زوم اللي هما دو تاي تاع لي فام دو تاي غون ما كاينش اون ديسباريتي. هنا كيمكن لك تلقى لي 2 متر وكتلقى 1.8. الوغ هنايا كيمكن لك تلقى غير 1.8 و 1.75. دونك لا فالور اللي كتفرق بين لي بيرسونطوال هنايا كاين ديسبيرسي وهنايا كيكونوا متقاربين. سا سي اون ميثود كيمكن لي نمشي نشوف باغ اكزومبل ماشي غير هاد لي 25% اللي الفوق، كيمكن لي نمشي نشوف لي 25% اللي لتحت ونعمل لا كومباريزون ديالها.
هنايا كيمكن لي نشوف هاد لي 50%. 50% كنقارنها مع هاد لي 50% اللي كاينين هنا، اولا كناخد لي 75% اللي هنايا وكنقارنها مع 75% اولا لي 50% اللي هنايا. دونك ملي كنحط لي دو بوكس بلوت امامي je peux voir les différences اللي كاينين entre les deux séries où je peux parler. Elle a les 25%, elle a les 50%. هاد les 25% ماشي بالضرورة انهم كيكونوا غير الفوق، كيمكن لي كومباري حتى هادو مع دوطخ اولا هادو مع دوطخ وهكذا. Donc c'est un bon moyen de comparaison entre deux séries. منين كنجيو كنرسمو البوكس بلوت قلنا هذا غادي يكون pour le moment le minimum، هذا Q1 هذا Q2 اللي هو لا ميم شوز الميديان، وهذا Q3 وهذا الماكسيموم اولا Q4 كيف ما بغيتو تسمو. غادي جو لا نوتي من هنا فوق médiane. Je peux aussi انني هنايا je peux dénoter la moyenne حتى هي كنضيفها باش كيكون عندي لا ريبريزونطاسيون غرافيك نتاع هاد لي فالور ستاتيستيك اللي هما شحال عندي 1 2 3 4 5 6 نتاع لي فالور ستاتيستيك كيكونوا ريبريزونطي. دونك هنا كل ما قربت لا موين لا ميديان كل ما لا سيري الي هوموجين، كل ما بعدت لا موين نتاع لا ميديان كل ما كاين دي بيرسون اللي هما عندهم دي فالور غروند من هنايا كيتير لا سيري في هاد الجهه. كل ما الا كانت بعيده بزاف جو دوا réfléchir si il y a des valeurs اللي هما خاطئين او شادين كيتسموا القيم الشاده في لي دوني ديالي. ملي كنجي كنرسم هاد البوكس بلوت جي ريبريزونتي شحال من فالور ستاتيستيك، قلنا وحده زوج 3 4 5 وضفنا لها حتى لا موين 6. كاين aussi ce qu'on appelle l'intervalle interquartile. L'intervalle interquartile هو l'intervalle اللي كاين ما بين le premier quartile و le troisième quartile. هذا Q1 Q3 هذا كنسميوه l'intervalle interquartile. حتى هو بحال لي كارتيل كيميزوري la dispersion ولكن كيميزوري la dispersion entre Q1 et Q3. كيمكن لي في عوض انني نستعمل l'intervalle interquartile كنستعمل l'étendue ce qu'on appelle l'étendue اللي كيمشي من المينيموم حتى الماكسيموم. كنعمل لا ديفيرونس entre الماكس moins min، هذا سي l'étendue. كنعمل Q3 moins Q1 intervalle interquartile. Donc on définit l'intervalle interquartile. Voilà l'écart ou l'écart interquartile هو la différence entre Q3 moins Q1. وهذا الانترفال عنده الميزه ديالو انه il contient les 50% تاع لي فالور اللي هما جايين في الوسط. Pourquoi il est intéressant انني نعمل une comparaison ما بين les deux intervalles interquartiles par exemple féminin ou masculin؟ c'est parce que ملي كناخد الانترفال interquartile كيكونوا هذوك لي فالور الا كانوا عندي دي فالور اللي هما كبار كنتجنبهم وكنحاول كنشوف غير لي فالور اللي هما موين اللي كيكونوا جايين في الوسط تاع لا سيري ديالنا. Revenons à la boîte de Tuquet ou la boîte à moustache. Normalement, la boîte, lorsqu'on la représente, les bords اللي عندنا لتحت
Normalement, c'est pas le maximum ou c'est pas le minimum qu'on représente. Qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on prend l'intervalle interquartile, ou l'écart interquartile, il y a Q3 moins Q1, quand on 1,5. ملي كنعملو 1,5 هاد لا فالور هادي نتا كنمشيو على اليمين بها وكنمشيو على الشمال بها وكنرسمو ان تري هنايا وكنرسمو ان تري هنايا بهاد لا ديستونس اللي كنا كالكولي وهذه هي كتكون لا بورن انفيريور وهذه كتكون لا بورن سوبيريور نتاع لا بواط اتوكي ديالنا وبهاد الحالة كنكونو إلا كانوا عندي دي فالور اللي هما كبار كيمكن لي نكون تجنبتهم. في هاد الحالة إلا كانوا عندي بزاف تاع لي فالور كبار هنايا بعاد على لا فرونتيير هادو on les appelle des valeurs atypiques ou des valeurs aberrantes ou des valeurs extrêmes. بالعربية غادي نسميهم قيم شاذة وهادو on va les étudier ou voir pourquoi هاد les valeurs بعاد على هاد l'emplacement هذا. Application sur XLStat. Application sur XLStat. Supposons qu'on a les 4 variables, variable 1, variable 2, variable 3, variable 4. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Pour calculer la moyenne, la médiane, l'écart type, la variance et aussi représenter la boîte à moustache. Dans XLStat, pour avoir les statistiques, sont des statistiques descriptives, comme chez description des données. Description des données indique le signe X bar qui me donne des statistiques descriptives. La première chose que j'aimerais bien qu'on note, c'est le petit signe le petit signe il réinitialise toutes les valeurs اللي كانوا هنايا. عندي plusieurs onglets هنايا. Donc il va réinitialiser le tout et on commence à 0. Donc commençons à 0. Là, qu'est-ce qu'il me demande? Des questions. Voilà, je vais lui indiquer qu'est-ce qu'il y a comme données indiquées. Est-ce que les données d'Eolis sont quantitatives ou là, qualitatives? Donc, les données de sont des données quantitatives. Ce qui va m'intéresser en deuxième lieu, c'est les blés des échantillons. Est-ce que le nom de la variable est la ligne l'oula ou là? Donc, les noms var1, var2, var3, kainin. Donc, je vais lui indiquer que l'entête, kain le libellé des échantillons. Là, je peux sélectionner le tableau d'Eli et il va faire les statistiques descriptives. Et là, les 4. Je préfère pas la méthode hadi. Ce que je préfère, c'est l'entête. Sur les colonnes, l'entête des colonnes, où je clique, et là, l'entête, où je me déplace à droite ou là à gauche, pour sélectionner toutes les colonnes. Donc, j'ai sélectionné toute la colonne. Qui connaît des données de tête, qui connaît une centaine ou des milliers de données, pour les sélectionner, mais c'est simple. Donc, sélectionnons l'entête, et dans sortie, on va lui indiquer les statistiques qu'on veut avoir. Ce sont des données quantitatives, une donnée qualitative, il est grisé, donc n'est pas actif. Ce que je veux avoir le nombre d'observations, la valeur minimale, la valeur maximale, l'amplitude ou l'étendue, premier quartile, médiane, troisième quartile, je peux avoir la somme des valeurs, la moyenne, je peux calculer la variance, je peux calculer l'écart type. Donc en premier lieu, je vais calculer l'écart type.
je peux calculer le coefficient de variation. Je peux calculer le borne inférieur de la moyenne, le borne supérieur de la moyenne. Ce sont les valeurs اللي غادي يبقاو كيهمونا من بعد. Donc, لحد الآن les statistiques qu'on a vues, je les ai cochées. Sur graphique, كيمكن لي أنني نقول له يعمل لي البوكس بلوت. Mais tout simplement le box plot هنايا, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire chaque box plot à part. Donc هنايا je peux lui demander de grouper plusieurs box plots. لأن عندي le maximum, donc je vais la laisser pour le début sans cocher هادي. Je vais voir ce qu'il va me donner et puis on va revenir pour faire le changement. هادي une fenêtre d'information. S'il y a erreur, من بعد غادي يعطيني une fenêtre d'erreur. Donc voyons voir. Le tableau d'IALI, il m'a indiqué les 4 variables. Ils ont tous la moyenne. Une moyenne de 10, sauf Hadi. Le minimum, le maximum, Hadi, elle a un maximum qui est كبير عليهم. ملي كنجي كنشوف la moyenne ou la médiane, voyons voir. هنايا la médiane c'est 16 هادي 10 في الاخرين. La moyenne 10 في هادي 17 في الاخرين. Donc j'aimerais bien faire voir une comparaison ما بين les variables ماشي numériquement, même si numériquement c'est parlant. J'aimerais bien أنني نحطهم أمامي. هادي en voyant la série كنلقى بلي أن tous les éléments ils sont confondus. La deuxième série كنلقى c'est une série اللي هي symétrique. كنلقى 25% هنايا 25% هنايا 25% هنايا 25% هنايا ولا ديستونس راهم ماشي متباعدين بزاف. هادي كنلقى بلي أن 50% عندهم دي نوت إلفي. هادو اللي عندهم دي نوت قل من لا موين وماشي طايحين بزاف كاينه اون ديسباريتي بيناتهم بزاف. و25% اللي عندهم كاملين لي نوت عيانين كاملين عندهم مجمعين متقاربين بيناتهم. الوغ كو هنايا ملي كنجي نشوف كنلقى بلي ان الاغلبيه متجمعين لتحت. بوغ فوار ايسي جو فوا بلي ان لا موين ديالي هنايا و لا ميديان ديالي ها هي ريبريزونتي بار هاد لو بوتي تيري هنايا. ملي كنجي كنشوف هنايا كنلقى بلي ان هاد لا فالور راها بعيده على لي زوطخ فالور. كنلقى بلي ان لا بواطا موستاش ولا لا بواطا توكي ديالي راها هنايا فين مصاوبه. وهاد لو بوين il peut être un point erroné. كيمكن لي نمشي نرجع لي دوني ديالي كنلقى بلي ان فعلا بلي ان هاد لا فالور طالعه بزاف على لي زوطخ. جو بو لا كوريجي ou je peux refaire l'analyse ديالي. On va refaire l'analyse d'IALNA, mais que sur les 3 séries. Description des données, XR statistique descriptive. Donc je vais réinitialiser les données d'IALI. Radimchi n'achoud les 3. Les sorties, je vais changer à des variances n-1, écart n-1, radinam variance, écart type. Ou dans graphique, j'aimerais bien faire le box plot et regrouper les données d'IALI Kemlin. Ce que je vais faire aussi, je vais aussi faire un scattergram et faire OK. Continuer. كنلقى بلي ان les données ديالي الان لان ce sont des données comparables. Je peux comparer هاد les box plots كاملين بيناتهم. 50% تاع هاد الناس هادو ils ont de très grandes notes comparées مع les autres. Mais aussi ils ont de très faibles notes. 25% qui ont les plus mauvaises notes كنلقاهم في هاد الجروب هذا. Alors في هاد الجروب هذا les notes ils sont homogènes ما بين 8 و 14. ما كاينش une disparité ما بين les élèves.
هنايا كاينه اون تري غروند ديسباريتي فين في هاد ما بين لا Q1 ou la médiane, qu'il y a une très grande disparité dans les notes, alors que dans le premier cas, le premier cas, les notes ils sont égales. Pour indiquer le scattergramme, qu'est-ce qu'il m'ajoute? Il m'ajoute les observations في الدياغرام ديالنا. هذا ما كنستعملوهش الاغلبيه، كنستعملو الاغلبيه هذا tout le temps كنستعملو هذا je l'ai ajouté هنايا غير pour avoir une idée visuelle على comment les choses se passent. donc هنايا كيمكن لي نعملو mise en forme remplissage كنعملو aucun remplissage, aucun remplissage. Je peux le déplacer. Je peux confondre les deux. Là, il nous donne une idée à comment les données ils sont. غادي نديرهم à gauche تاع la valeur باش كيبانوا لنا. كنلقاو بلي ان هنايا الفوق 50% مجمعين. هنا كاين واحد التشتت تباين كبير ما بين لي دوني هنايا، واللي لتحت كيون دي دوني اللي هما فابل مجمعين لتحت. هنا سي هوموجين متقاربين، هنا سي كونفوندي. دونك سكون لا في هنايا في هاد l'exemple on a vu بلي pour calculer هاد لي statistiques هذا كاملين la moyenne la médiane l'écart type la variance on va la variance sur l'écart type, ça mesure la même chose. Tout simplement, l'écart type, c'est la racine à la variance. Donc, toutes les statistiques d'Yaouli, pour les calculer, comme sur XL stat, comme sur description des données, comme sur statistiques descriptives, et on indique la variable qu'on veut trouver les statistiques d'Yaouli. Un autre exemple. Vous avez les données du cours. Le premier tableau, voilà. J'aimerais bien calculer les statistiques d'ILO, les statistiques descriptives. Comme si quand je chauffe la taille, c'est une variable quantitative. La pointure aussi, le poids aussi, le temps passé sur Internet et le montant de facture. J'aimerais bien le calcul statistique de chacune les variables. Donc, variable taille, j'aimerais bien avoir les statistiques d'ILA. Quand je parle de statistiques, les valeurs, nombre d'observations, minimum, maximum, premier quartile, médiane, troisième quartile, moyenne et écart type.